हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना मक्कड़। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं हाउ टू डू ए रूट टचअप कवर ग्रे हेयर एट होम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि कितने एरिया में हमें ग्रे कवरेज करनी है। आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हमें चेक करना है ऑल हेयर में। आगे के पोर्शन में कम ग्रे हेयर है, पीछे के में ज़्यादा है। ग्रे हेयर चेक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन में दिखाया जा रहा है गार्नियर ब्लैक नेचुरल कलर। इसके अंदर दो पाउच निकलते हैं, एक पाउच कलर का होता है और दूसरे में डेवलपर होता है। दोनों पाउचों को ओपन करके एक बाउल में दोनों को मिक्स करना है। उसके बाद रूट टचअप करना है स्टेप बाय स्टेप।
टचअप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 15 मिनट तक वेट करने के बाद हेयर रिंस करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।